नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 20 तारिख शनिवार। आज मुझे नहीं आसी आपण देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर दयाक भिडियो शेष पर्यंत देखूँ और एमतीका इनफर्मेटिव भिडियो देखापी आमर ओडिया टेक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करूँ और भिडियो को लाइक करने भूलुनी। तो दर्शक बंधु आज एशिया कपर 13 नंबर मैच खेला जाऊँगी श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य जोटा कि आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खेला जाऊँगी। तो आज श्रीलंका जो कि 3टा मैच खेली 3टा जाक विजय लाभ कर 6 पॉइंट हासिल कर, बांग्लादेश 3टा मैच खेली गोटे मैच को पराजय कर 4 नंबर पॉइंट हासिल कर। 8th पे कमिशन लागू होगा पर बदल जीव सीनियर क्लर्क भाग्य। दरमा स्केल जानिले आपण हेबे आश्चर्य। जेतेबेले भारत में नूतन वेतन कमिशन लागू हुए लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी यह उपर कड़ा नजर रखि थांती। वर्तमान 8म वेतन कमिशन खबर रे अछि, जहाकु नै विभिन्न कल्पना जल्पना सृष्टि हेउछि। किरानी एवं तल स्तर कर्मचारी माने विशेष भाव में जानिबाकु आग्रही जे सेमानकर दरमा केते वृद्धि पाइबो। यह वरिष्ठ किरानी मानकर पई आहुरी गुरुत्वपूर्ण, कारण यही पदवी बहु संख्यक सरकारी कार्यालय रे उपस्थित। 8म वेतन कमिशन लागू होगा सहित वरिष्ठ किरानी दरमा यथेष्ट वृद्धि हो पारे। ग्रेड भत्ता एवं अन्यान्य सुविधा जोड़ा गले दरमा बहुत अधिक हो पारे। यह व्यतीत अभिज्ञता आधार में ग्रेड स्तर परिवर्तन हुए। परवर्ती खबर, भारतीय वायुसेनार पाकिस्तान उपर अटैक। जैश एवं अन्य आतंकी शिविर उपर बोमा वर्षा। पुलवामा आक्रमण परठारु ही भारत पक्षरु बड़ कार्यानुष्ठान संकेत दि जाउथिला। तेबे भारत रे 12 मिराज 2000 जेट पाकिस्तान रे 1000 किलोर बोमा पकाइवा सूचना मिली। सूत्ररु आधार करी कह जाई पारिबो कि मिराज पायलट जेट पाकिस्तान आतंकी कैंप को नष्ट करि पकाइछि। पाकिस्तान सेना निजे एहाकु स्वीकार करिछि एवं भारतर विमान सीमा पार करी पाकिस्तान सीमा रे प्रवेश करिछि बोली अभियोग आनिछि। पाकिस्तान रे आतंकी शिविर उपरकू भारतीय सेनार आक्रमण नहीं एजावत भारतीय वायुसेना तरफरु एही भली कोनोसी स्पष्ट सूचना दिए जाई नाही। जैश एवं अन्य आतंकी संगठन मानकर लॉन्च पैड को टार्गेट करा जायथिला। सूचना मुताबक राति पाखापाखि 3:30 बेले भारतीय वायुसेना पाकिस्तान रे पसी आक्रमण करिछि। परवर्ती खबर, केंद्र सरकार कर्मचारी बड़ खबर। यही नियम रे हेला बड़ परिवर्तन। केंद्र सरकारी कर्मचारी बड़ खबर रही। सीसीएस एनपीसीएस अधीन प्रयुज्य यूपीएस नियम 2025 अनुजाई जदि केंद्र सरकार कर्मचारी माने नूतन पेंशन योजना यूपीएस रे नाम लेखाइबाकु चाहती तेबे सेमाने 20 वर्ष संपूर्ण सेवा पर वीआरएस स्वेच्छाकृत अवसर सेवा नहीं पारिबे। तथापि सेमाने 25 वर्ष सेवा पर ही पूर्ण पेमेंट पाइबे। पेंशनर एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा यही विज्ञप्ति जारी करा जायछि। कर्मचारी माने 20 वर्ष सेवा पर वीआरएस नहीं पारिबे, तथापि सेमाने 25 वर्ष सेवा समाप्त करिबा पर ही संपूर्ण पेंशन व संपूर्ण पेमेंट पाइबे। यह नियम सीसीएस यूपीएस नियम 2025 अनुजाई प्रयुज्य हेबो। यह एनपीएस नूतन पेंशन योजना अधीन अंतर्भुक्त कर्मचारी मानकु लाभ हेबो। परवर्ती खबर, मोदी आगरे भांगिला ट्रंप कर गर्व। भारत उपरू अमेरिका उठाइब लगाइथिबा शुल्क। भांगीगला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर गर्व। किछि दिन हेबो भारत उपर टारिफ बम पकाइथिले ट्रंप, हेले एबे से बम फुसिकी जिबाकु बसिछि। यह कहिबार अर्थ हेउछि भारत उपर लगाइथिबा अतिरिक्त शुल्क 25% कमाइबारे अमेरिका। सजीवी शुल्क मध्य कमी 10 रु 15 होई पारे। कोलकातार वाणिज्य चांपर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रे आयोजित यही कार्यक्रम रे सीईए कहिसंती जे भारत उपरे प्रथमे 25% शुल्क लागू होइतिला, पर 25% दंडनीय शुल्क लागू करथिले ट्रंप, जहाँ मोट 50% थिला। आशा करा जाउछि जे नवेम्बर 30 पर यह अतिरिक्त शुल्क प्रत्याहार करा जाई पारे। परवर्ती खबर, बड़ घोषणा एणिकी सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिब पेंशन। जानतु केते? सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई बड़ घोषणा एणिकी 60 वर्ष पर मिलिब पेंशन। 60 वर्ष पर सुभद्रा हिताधिकारी मानकु मिलिब पेंशन। मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी रे सुभद्रा योजनार पूर्व हिताधिकारी मानकु अंतर्भुक्त करने को चिठी लिखिछि सामाजिक सुरक्षा विभाग। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी माने 60 वर्ष वयस्क प्राप्त करने पर बार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करें। मधुबाबू पेंशन योजना एमबीपीवाई
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSP ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ଉଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଗୁରୁବାର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 30 ପରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଟାରିଫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପାକିସ୍ତାନ। ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କରି ପାକିସ୍ତାନ ସିଧାସଳଖ ୟେମେନର ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛି। ହାଉଥିମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଉଦି ଆରବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗଠନ ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହାଉଥିମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଉଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୟେମେନି ହାଉଥିମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ମହାଶକ୍ତି ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, AI ତିଆରି କଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା AIର ସାଂଘାତିକ ରୂପ। AI ବର୍ତ୍ତମାନ AIକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। AI ଦ୍ୱାରା କାମ ସହଜ ହେବ, AI ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, AI ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ AIର ଖତରନାକ ରୂପ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। AI କେତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆସିଛି ଉଦୟପୁରରୁ ସଭିନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ AIକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ସାଂଘାତିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସଭିନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଇଜଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା ଭାରତ, କଲା ଏମିତି କାମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିବ ଜୋରଦାର ଝଟକା। ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 2025ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର 50 ନିୟୁତ ଆରବୀୟ ଡଲାର ସରକାରୀ ବଣ୍ଟ T-ବିଲ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ 50 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ T-ବିଲ୍ ପାଇଁ ପରିଶୋଧର ସମୟସୀମା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା SBI ମାଧ୍ୟମରେ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଏପରି ଅନେକ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଧମୁକ୍ତ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ SBI ମାଳଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି 50 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 50 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ପାଇଁ ପରିଶୋଧର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 2025 ଥିଲା। ମାଳଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସା ଜମିଲ ବୁଧବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2025 ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଜି ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜା କେ ମେନନ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.63 ଲକ୍ଷ SHG ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ ଫେରସ୍ତ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ମରାମତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। 1,63,757 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଫେରସ୍ତ ବାବଦକୁ 110,57,58,860 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ତା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ FICSI, TSSC, SJSCI ଆଣ୍ଡ NCWର 4ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସିଂହ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ।
सिंह एपरी एक हिंस्र पशु जार ना शुणिले मनरे छनका पशिजाए। आउ थरे भावंतु आपण जंगल सफारी जाइथिबे आ आपणक गाड़ी भितर एक हिंस्र सिंह पशिजिवो, सेतेबेले आपणकर अवस्था कौन हेबो? निश्चिंत भावरे निजर मृत्यु अति पाखरु देखिबे। एपरि भी होई पारे सिंह मुहरे आपणक जीवन भी जाइपारे। परवर्ती खबर, प्रेमिका को इंजेक्शन दे बेहोश करदेले डाक्तर, तापर उल्लग्न करी जानतु लोम टांकुरा घटना। उत्तर प्रदेशर बेलेरीर जड़े युवती प्रति होइथिबा बर्बरता एक मामला सामना को आसीछि। जड़े डाक्तर प्रथमे 3टी इंजेक्शन दे तांको बेहोश करदेला, तापर से तांको मुह एवं शरीर रे एक धारुआ अस्त्र अनेक गभीर क्षत सृष्टि कला। तापर से ताको उल्लग्न करी दिल्ली लखनऊ राजपथरे फिंगिदेला। पुलिस घटनास्थल में पहुंची युवती को स्क्राप घोड़ाई जिला हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। युवतींकर बयान पर पुलिस डाक्तर को पचरा उचरा करिथिला। प्रारंभ में डाक्तर दाबी करथिला जे से तांको जानी नाहंती, किंतु जेतेबेले पुलिस तांको तांका मोबाइल कॉल डिटेल देखाइला से स्वीकार करथिले। डाक्तर तांको सहित प्रेम संपर्क थिबा स्वीकार करथिले। परवर्ती खबर, जानती कि प्रधानमंत्री मोदी को मासको दरमा केते? शुणिले आपण आश्चर्य हेबे। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकटरे 75 वर्षरे पदार्पण करिसंती। भारतर विकास रे तांको नेतृत्व सफलता एवं अवदान को स्मरण करी सबुठी कार्यक्रम अनुष्ठित हेउची, किंतु आपणकर मनरे केबे ए कथा आसीछि कि देशर मुख्य सेवक भाव में विवेचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरमा केते पांती? निर्वाचन मंडली भत्ता प्रति मासरे 45,000 टंका। ए सबू को मिसाइले प्रधानमंत्री मोदी मासिक दरमा प्राय 1,66,000 हुए, जहाँ प्राय 19.2 लाख वार्षिक दरमा। अन्यान्य सुविधा प्रधानमंत्री केवल दरमा पाती नहीं, बरं तांकर दायित्व सहित समान अनेक सुविधा मध्य पाती, जो अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, एथर वर्षारे भिजिब दशहरा, आसुची आउ एक लघुचाप, धोईदेव पूजा बजार। एथर दशहरारे होइपारे वर्षा, कारण सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलू बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही, आउ जहाँ घनीभूत हेबा पई पाग मध्य अनुकूल रही। एहा फଳରେ दशहरारे वर्षा हेबार आशंका करा जाउछि। एपरि हेले चलित दशहरा बजार फिका पड़ी पारे। 26 ରୁ 28 तारिख अर्थात षष्ठी पूजारू अष्टमी पर्यंत सारा ओडिशा रे भल वर्षा हेबो। मध्यम धरणर वर्षा सांगकु किछि जिल्ला रे भारी वर्षार मध्य आशंका करा जाउछि। एणु नवमी और दशमी रे वर्षा हेबो कि नाही ताहा आउ किछि दिन पर स्पष्ट हेबो, किंतु पूजा आगरु प्रबल वर्षा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, एयर स्ट्राइक पर समर्थन पाई 12 देश सह कथा हैला भारत। चीन मध्य छाड़िला पाकिस्तान रो हाथ। बालाकोट और पीओके इंडिया एयर स्ट्राइक करने पर दुई देश मध्य उत्तेजना बढ़ी। वैदेशिक मंत्री सुषमा स्वराज अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक होईछि। पाकिस्तान भितर पशि वायुसेनार कार्यानुष्ठान को नहीं मंगलवार सबु विरोधी दल सरकार और सेना सह एकजुट हो देखाई सेनार कार्यानुष्ठान को सबु विरोधी दलर नेता जणाई। सीमा पार आतंकवादी को नहीं सरकार विरोधी स्वर एक होइथिबा बेले पाकिस्तान को एक घरकिया करने अभियान को आहुरी गति देइछि केंद्र सरकार। भारतीय एयर स्ट्राइक घटना पर पाकिस्तान हाथ छाड़ी चीन सबुबले पाकिस्तान सपक्ष ओकिलाती करी भारत को विरोध कर आसुथिबा बेजिंग एथर स्वर बदलाई। बालाकोट रे जैश ठिकाना उपरे हमला करिथिबा को नहीं अमेरिका वैदेशिक मंत्री माइक पेम्पियो जणाइथिले सुषमा। सेहीपरि चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत 12टी देशर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आलोचना करिथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, यूएई मैच पूर्व हाई ड्रामा पड़ा महंगा। पाकिस्तान विरुद्ध में एक्शन नेब आईसीसी, लगिला शक्त झटका। सेप्टेम्बर 17 तारिख में पाकिस्तान और यूएई मध्य T20 एशिया कप 2025 मैच खेल जाइथिला, जो पाकिस्तानी दल 41 रन रे विजय होइथिला। तथापि यही मैच पूर्व पाकिस्तान दल हाई वोल्टेज ड्रामा सृष्टि करथिला। पाकिस्तानी दल निर्धारित समय पर्यंत होटेल छाड़ी नथिला एवं सेठारे बसी रहिथिला। पाकिस्तान दाबी करथिला जे मैच रेफरी एंटी पाइक्रफ्ट को एशिया कप रु बाहर करा जाऊ, किंतु आईसीसी सेमानक दाबी ग्रहण करि नथिला। एहा परे पाकिस्तानी दल मैच खेलिबा पई मध्य मैदान को आसीथिला। एबे आईसीसी पाकिस्तान विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबा पई जाउची। परवर्ती खबर, युवपीढ़ी को घारिछि आईफोन 17 निशा। राति अधरू मॉल आगरे लंबा लाइन, किमिया करिछि कमला रंग। सबु प्रतीक्षार अंत घटाई जेतेबेले आईफोन 17 लॉन्च होईछि आ भारत में यार प्रथम बिक्री आरंभ होईछि।
ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଆଇଫୋନ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସେମାନେ ଆଇଫୋନ 17 କିଣିବାକୁ ଗତ ରାତିରୁ ମଲ୍ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜଧାନୀର ବୁଲା କୁକୁର ଗଣତି। ପ୍ରଥମ ଗଣତି ସହ ମେଳକ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଗଣତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୋର 5ଟାରୁ ଏହି ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁକୁର ଗଣତି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ 410 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜିଠାରୁ 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତି ସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର ଆଦି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି କୁକୁର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି କନେଷ୍ଟବଳ ଗିରଫ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରତୀତ ପାବନ ପ୍ରତି 40 ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବେହେରା ଓ ଅମିୟ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, 1ଟି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପ୍ୟାସନ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଉ 1ଟି ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରୋଟା କାର, 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 1ଟି ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର HSC ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 250 କୋଟି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି DPR। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ ମାଳିମୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି।